السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا une leçon de conjugaison intitulée le passé composé des verbes du troisième groupe. في هذا الدرس غادي نشوفوا أفعال المجموعة الثالثة في زمن الماضي. ناخذ la première rubrique j'observe et je découvre. Je suis allée voir un spectacle au cirque. J'ai vu des acrobates. À la fin du spectacle, le clown a salué le public. J'ai bien ri. Premier exercice. Je relève les verbes conjugués dont le texte ci-dessus. مطلوب منا في هذا التمرين نستخرجوا الأفعال التي تم تصريفها في النص أعلاه. Donc, on a le premier verbe suit aller. L'infinitif de ce verbe est aller. Deuxième verbe est vu. Son infinitif est voir. Troisième verbe a salué. Son infinitif est saluer. Et dernier verbe est ri. Son infinitif est rire. Je relève les verbes du troisième groupe. استخرج أفعال المجموعة الثالثة. دونك من خلال هاد الأفعال اللي استخرجنا من النص غادي نستخرجوا فقط الأفعال اللي ستنتمي للمجموعة الثالثة وهي aller, voir, rire. بالنسبة للفيرب saluer هو تنتمي للمجموعة الأولى. À quel temps sont-ils conjugués؟ شنو هو الزمن اللي تم تصريف فيه هاد الأفعال؟ Ils sont conjugués au passé composé. Donc تم تصريفهم في الباسي كومبوزي اللي هو زمن الماضي. نمروا la deuxième rubrique je manipule et je réfléchis. Je complète le tableau suivant. أتمم الجدول التالي. في هذا التمرين غادي نبدلوا لو برونون بيرسونيل جو في الجملة الأولى وكذلك في الجملة الثانية les pronoms personnels nous, vous et elle. ناخذ la première phrase. Je suis allé voir un spectacle. بالنسبة لهاد الجملة عندنا لو فيرب aller تم تصريفو في الباسي كومبوزي مع l'auxiliaire être. Donc خصنا نتابعوا l'accord du participe passé avec le sujet. Alors, nous sommes allés voir un spectacle. Vous êtes allés voir un spectacle. Et sont allés voir un spectacle. كيف ما كتلاحظوا أن le participe passé تم التوافق ديالو مع le sujet en genre et en nombre. نمروا la deuxième phrase. J'ai vu des acrobates. بالنسبة لهاد الجملة عندنا le verbe voir تم تصريفه في الباسي كومبوزي مع l'auxiliaire avoir. Donc هنا ما عندناش l'accord du participe passé avec le sujet. Donc غيبقى عندنا le participe passé كما هو مع جميع les pronoms personnels. Donc nous avons vu des acrobates. Vous avez vu des acrobates. Elles ont vu des acrobates. Deuxième exercice. Je complète ces phrases en conjuguant les verbes du troisième groupe entre parenthèses au passé composé. دونك مطلوب منا في هذا التمرين اننا غادي نقوموا بتصريف الافعال المجموعه الثالثه اللي هما بين قوسين في الباسي كومبوزي. دونك ناخذ la première phrase. Dès que je suis rentrée au cirque, j'ai pris une chaise. Le professeur a conduit les élèves au cirque. Les enfants ont fait leurs devoirs avant d'aller jouer. J'ai compris comment faire cet exercice. Toi as perdu le dromadaire au Sahara. Numéro la troisième rubrique, je retiens. On peut classer les verbes du troisième groupe selon leur terminaison. Alors, نقدروا نصنفوا أفعال المجموعة الثالثة حسب نهايتها. Les verbes en ir qui ne sont pas du deuxième groupe.
دونك عندنا أفعال اللي تتسالي ب إيغ وفحالهم فحال أفعال المجموعة الثانية، ولكن ما كينتميوش ليها، هما أفعال المجموعة الثالثة. مثال: courir, cueillir, mourir, ouvrir, offrir, etc. Les verbes en war عندنا كذلك أفعال تنتهي بوار. مثال: voir, savoir, pouvoir, etc. Les verbes en RE comme attendre, prendre, mettre. دونك كما كتلاحظوا ان افعال المجموعه الثالثه كتاخذ بزاف ديال النهايات على عكس المجموعات الاخرى. كيف ما شفنا لي فيرب دو بروميير جروب عندهم نهايه وحده اللي هي ار، كذلك لي فيرب دو دوزيام جروب عندهم نهايه وحده اللي هي ir. Le passé composé des verbes de troisième groupe est formé de l'auxiliaire être ou avoir au présent et du participe passé du verbe conjugué. Donc le passé composé ديال أفعال المجموعة الثالثة تتكون من l'auxiliaire être أو l'auxiliaire avoir اللي تيتم تصريفه في البريزون زائد le participe passé ديال لو فيرب كونجوغي، يعني الفعل اللي تم تصريفه. ناخذ مثال: verbe sourire, j'ai souri, tu as souri, il a souri, nous avons souri, vous avez souri, ils ont souri. Donc نلاحظوا أن le passé composé du verbe sourire تكون من l'auxiliaire avoir زائد le participe passé du verbe sourire. ناخذ المثال الثاني: verbe aller, je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. بالنسبة للباسي composé du verbe aller تكون من l'auxiliaire être زائد le participe passé du verbe aller. J'écris au passé composé. مطلوب منا في هذا التمرين اننا غادي نقوموا بتحويل هاد الجمل اللي هي في البريزون للباسي كومبوزي. دونك ناخذ لا بروميير فراز: J'ai offert un cadeau à ma sœur. La deuxième phrase: Le clown a souri aux enfants. Troisième phrase: Le trapéziste et le dompteur sont allés se reposer. Quatrième phrase: Tu as aperçu Lilian en cage. Donc, كيف ما كتلاحظوا أن le passé composé des verbes de troisième groupe تيتكون إما من l'auxiliaire avoir أو l'auxiliaire être زائد le participe passé du verbe conjugué. نمروا la quatrième rubrique: Je m'évalue et je consolide mes acquis. Je complète par l'auxiliaire qui convient. Donc أتمم بالauxiliaire المناسب إما avoir أو être. Donc عندنا la première phrase: Elles se sont lavées. Donc عندنا le verbe se laver تم تصريفه في الباسي composé مع l'auxiliaire être. La deuxième phrase: Les trois tableaux qu'ils ont vus sont beaux. Donc عندنا le verbe voir تم تصريفه مع l'auxiliaire avoir. La troisième phrase: La directrice a attendu les élèves en retard devant la porte. هنا عندنا le verbe attendre تم تصريفه مع l'auxiliaire avoir. Quatrième phrase: Tu as fait des efforts. بالنسبة لهذه الجملة عندنا le verbe faire تم تصريفه مع l'auxiliaire avoir. Vous avez perdu du temps. كذلك le verbe perdre تم تصريفه مع l'auxiliaire avoir. Dimanche dernier, nous sommes allés au cirque et nous nous sommes bien amusés. Donc عندنا هنايا le verbe aller تم تصريفه مع l'auxiliaire être. كذلك le verbe s'amuser تم تصريفه مع l'auxiliaire être.
إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.